जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जलसाजी मामले में बीजेपी कार्यकर्ता कुंदन कुमार दास को खोरीबारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुंदन अधिकारी बाजार में एक ऑनलाइन कैफे चलाते थे, जिसका इस्तेमाल पुलिस के अनुसार धोखाधड़ी के लिए किया जाता था। इससे पहले नवजीत गुहा, पार्थ साहा और ललन कुमार ओझा को भी गिरोह से जोड़कर गिरफ्तार किया गया था। पार्थ साहा को नेपाल से बिहार जाते समय पकड़ लिया गया और ललन कुमार ओझा के पास से कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और धोखाधड़ी की सीमा क्या है, इसकी जांच जारी है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और राजनीतिक पहचान की आड़ में धोखाधड़ी उजागर हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य गणेश देवनाथ ने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता पहले चुनाव में खड़ा हुआ था और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कानून पर भरोसा जताते हुए कहा कि प्रशासन सभी संदिग्धों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। सर याद करो जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Delivery in 45 days. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. সে আমাদের দলের কর্মী, সে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেখানে প্রার্থী ছিল। সে প্রার্থী হেরে গেছে, হেরে যাওয়ার পরে সে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছিল। সে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে কিনা জানি না, সেটা আমি বলতে পারবো না। তবে আমি মনে করি যে ঘটনাটা ঘটেছে হাসপাতালে, সেটাকে একেবারে তদন্ত যেন না থামে, তদন্ত এগিয়ে যাক। আইনের কাজ করবে, আইনের উপরে আমাদের আস্থা রয়েছে, আইন সঠিকটা বিচার করবে, এটুকু আমি বলতে পারি। কি বলবেন, বিভিন্ন বিজেপির ব্যানার পোস্টারে দেখা গেছে তার ছবি। সে থাকতেই পারে, সে থাকতে পারে। আজকে বিজেপির কাছে এবং পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের কাছে এই দুইটা দলই তো থাকবে, মানুষ এই দুইটা দলেই যাবে, সেটার জন্য আমি চিন্তা করছি না। সে যে কেউ সমর্থন করতে পারে বিজেপিকে, সে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করতেই পারে। আপনার নাম? আমার নাম হলো गणेश चंद्र देवनाथ, আমি एक्स नेशनल काउंसिल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान। पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ। संपर्क करें अभी 8768384858। সর্বপ্রথম জানাই যে বিগত দিনে পরিবারী হসপিটালে জন্মমৃত সার্টিফিকেটে যে জালিয়াতি ছিল, বিভিন্ন দাদারা বিভিন্নভাবে বক্তব্য দিয়েছিলেন যে তৃণমূলের নেত্রীর ছেলে, ও কিন্তু নেতা না। আজকে আপনারা জানেন যে আমরা ভরসা করছিলাম পুলিশ প্রশাসনের উপরে। পুলিশ প্রশাসন তাদের দায়িত্ব সহকারে যে কাজটা করছে, আমি সাধুবাদ জানিয়েছি পুলিশ প্রশাসনকে যে ওনারা সত্যিকারে যারা দোষী তাদেরকে ধরতে পেরেছে এবং আগামীতে আরও অ্যারেস্ট হবে। তো আজকে যেই দাদারা বড় বড় ভাষণ মারছিল, তাদের নেতা যাকে আমরা বিজেপির বড় বড় নেতাদের সাথে MLA MPদের সাথে ফটো দেখেছি এবং বিগত দিনে নির্বাচনে উনি বিজেপি প্রার্থী ছিলেন, উনি আজকে অ্যারেস্ট হয়েছেন। এটাতে বোঝা যায় যে জালিয়াতির সাথে কারা জড়িত। আমরা প্রত্যেকবারে প্রতিবাদ করছিলাম, কোনো দল কিন্তু কাউকে জালিয়াতি করার জন্য পারমিশন দেয় না। কিন্তু এই কথাটা সেই সিনিয়র দাদারা ভুলে গেছে যে একটা দল আছে বিজেপি দল, ওনারা ভুলে গেছিল যে তৃণমূলের উপরে বিভিন্নভাবে ব্লেম করছিল। কিন্তু আজকে তার সঠিক তথ্যটা প্রমাণ হলো যে বিজেপির যে প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্যান্ডিডেট ছিলেন, উনি আজকে জালিয়াতি কাণ্ডে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। আগামী দিনে আরো অনেক তথ্য উঠে আসবে। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार। ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मैं सोच रही हूँ इस त्योहार नए फर्नीचर से अपने घर को सजाऊं। घर सजाना हो तो बस हिमालयन कैन फर्नीचर। मम्मा ये मेरा फेवरेट स्टडी टेबल, मैं इसमें होमवर्क करूंगी। हिमालयन कैन फर्नीचर, कैन फर्नीचर। ये हमारे लिविंग रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। घर सजाना हो तो हिमालयन कैन फर्नीचर। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता?
अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 993399 0001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स।